A Day in My Life, Kishel De Velasquez, personal vlogger of ages 15. Another day, another vlog. Hello guys! Welcome to my vlog. So for today's video kali guys na maglakad-lakad anay pababa guys no, magulat sa tricycle. Dito kami sa baba magulat tricycle guys. Shout So, nagulot-ulot kali kami guys noon. Tapos nakasakay na kami dahil sa tricycle guys. O, nag-video-video dahil ko guys ba. Para may pang vlog guys ba na. Diri gali kami sa tubangan ni Willen guys ba naglingkod. Tapos nakabot na dayon kami guys sa among eskwelahan. Maglakad-lakad na dayon kami pa sa among room guys no. Charot! Maglakad-lakad na kami ni Willen guys no pa sa among room guys. Si Willen gali ng kauban ko guys na nag-vlog. So, abri na galitong room nila bibang guys. Abri na po tong room namon guys. Pagpasok ko pala dito sa room guys no, nag-decorate pala sila guys no kay Teacher's Day man guys. Nag-effort sila guys po. Pero nag-amot man kaming tanan guys. Kani galitong kaupod ko there sa room guys no, sila pa lang guys, pati tong gaina, ayan pa lang sila guys. Yan pala yung cake guys no, na ibigay kay ma'am. Pero kami rin nagkain guys. Shoutout! Naglinis-linis na sila guys. Oh, na yung teacher guys, gipalinis. Charot! So, yan pala yung mga classmate ko guys. Tapos, nag-line na po kami guys. Nag-vlog ceremony guys. Habang ga-vlog ceremony gali guys no, yung iba guys, nag-prepare na ibigay nila sa teacher guys ba. Shoutout! Tapos yung iba guys, nagplano kung anong bilhin nila guys ba. Yan, yung amot-amot good guys, para ibigay sa teacher guys ba. Tapos nagupo-upo na pala yung mga classmate ko guys no, kay mainit naman guys. Yan, tapos nagaplano-plano rin sila guys. Yan, pag video ko gali guys na nakitaan ko si Pini at si Willen guys. Yan silang dalawa guys. Tapos yan yung mga classmate ko guys. Oh, ayun yung sarapan lang guys. Yan. Yung mga estudyante sa Matalam High School guys, ito karami. Tapos nagloob na kami guys sa classroom. Tapos naggawa kami ng essay. Essay yarn. Shoutout! Yung gisurprise namin kay ma'am ng mga pagkain guys. Kami rin magkain. Kain naman yan. Shoutout! Shoutout pala kay Mama Angelic guys no. Tapos ginahati na yung cake guys. Tapos nagpila-pila na gali kami dere guys no. Tapos nakakuha na gali ko cake og biko guys. Tapos ulian na gali guys na yan. Magkaon-kaon na po ta guys. Babaniod to. Kaon ta guys. Charot! Kain naman yan. Ang ulam ko pala guys no, kay chicken adobo. Chicken adobo yan. Charot! Mag-ayos-ayos na tayo guys no, man naman tagkaon. Tapos still inapod na to guys na subject per subject sa hapon. Yan guys, ulian na pod guys. Yan, maglakad-lakad na pod ta guys na pati sa atong room guys. Tapos last na subject guys kay science. Tapos ulian na gali guys. Don't forget follow, like, and share. Bye guys, thank you for watching.